खास ई लॅव्हेंडर नखरेवाली कुठे फ्लावरचा निघाली बनते घालून साडी আমার लाल যা যা गुलाबी দরকার पागल হবে करते तुझे তার मोरनीशी चाल প্রথমেই আছে गुलाबी साडी आणि लाली তারপরে लाल টুপি, लाल তারপরে दिसते मी কাপড় भारी এবং राजा फोटो माझा হাতি। काढ দেখে गुलाबी নাও साडी তোমরা आणि এই लाली ল্যাভেন্ডার लाल लाल ফ্লাওয়ারটা কিভাবে বানায়। दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ झाला क्लोज आता वाईट मानवरती ओके राईट फोटो काढतो असा होणार ज्याने वातावरण ताईट मस्त खुशी मध्ये बायको माझी करीन पिलो फाईट माझा होऊ दे पगार আমার गिफ्ट करतो ল্যাভেন্ডার रिंग ফ্লাওয়ার लाईट বানানো শেষ नको मला আমি चहा আরো खारी आता একটা जेवण বানিয়েছি करून ভালো जाईन লাগলে লাইক শেয়ার सेलिब्रिटी तू मी সাবস্ক্রাইব तुझा করে पिये দিও बनून